Akory aby, mbola magnano mbalatsara antsika jiaby zay magnaraka an'ity tutoriel ty. Efa elaela une semaine zay tsy nandefa tutoriel teto, ino antony? Satria maro ianareo zay mandefa solution, mandefa projet aty amina ty de miaraky manao debogage an'iny projet iny, de maro koa nareo zay nandefasana exercice de mi-corrige an'ireny exercice nalefanareo reny, de mi-traiter, mi-coacher mpianatra maromaro par message à distance, de zay nahatonga anle tutoriel somary retardé satria tsisy fotoana nanaovana anle tournage le tutoriel nohon'izay temps lany amin'ny fanaovana exercice, fanaovana debogage, fanaovana traitement d'exercice, fanaovana coach an'le mpianatra zay zany. Androany tsika hijery resaka VPF, maro nangataka hoe mba tokony asiana resaka desktop application, de androany tsika hanao application desktop. Ny application desktop application mitorona sous Windows aloha, hatramizao mbola tsy haiko refa misy amin'ny .NET Core raha mitorona mety hitorina sur Linux le izy, mbola tsy nanao essai aho fa mbola sous Windows aloha nataoko essai, nampiasaina moa zany fa tsy natao essai. De ny application desktop indreo zany mizara roa, misy ny WinForm de misy ny VPF. Ino maha samy hafa anazy? Ny WinForm le tena le traditionnel indrindra, le farany ancien modèle indrindra amin'ny application Windows, de ny VPF tonga taty aorina zay mampiasa an'iny template XAML, zany hoe zany moteur de rendu anazy XAML, ohatran'ny HTML reny ihany izy fa manana ny taginy manokana izy, zay zany no moteur de rendu iny. Fa ino mahatsara ny WinForm par rapport ny VPF? Ino mahatsara ny VPF par rapport ny WinForm? Ny VPF mety appliquenao ny modèle MVVM, modèle view, view modèle. Fa ny WinForm somary sarosarotsy amin'ny maintenance any satria tena tsy mahafaka misaraka mihintsy anazy ny resaky hoe view, tsy resaky anle logika ombany ao. Ny pattern mety ampiasaina any amin'ny WinForm de ny MVP, ny MVP nefa haitsika fa misy couplage matevina be eo anatin'le MVP, de manahirana be ny manao debogage, ny manao maintenance manahirana be, manao test koa moa zany efa tsy tenenina intsony fa tena manahirana raha vo WinForm. De any amin'ny VPF nefany zay efa corrigé, efa tsy mampiasa compte behind intsony zany iny amin'ny VPF, raha ohatra tena mampiasa tsara ny le pattern MVVM, de amin'ny pattern MVVM zany ho ampiasaitsika ny MVVM Lite, de zay no anatin'ity formation ty hianatra VPF tsika de aveo mianatra ny MVVM Lite. Ahoana fikirena projet sur VPF? Miditra ato anaty files, new project, de Windows Classic Desktop, efa izy voalohany ambony hoe VPF app, de ato izy miteny hoe ino ty? WinForm app VPF no ataotsika, ataotsika eto zany hoe épisode 0, ok. De zao le VPF, misy partie XAML, de misy ny partie code. Ao zao ty main XAML ty izy ty, teza ny code-nio, ty ny code-nio, app XAML, resaka ressource, teza ny code-nio, ty ny code-nio. Zay zany fandehan'ny VPF, de mi-compile de ohatran'ny rehetrarehetra ihany. Zany compilation, de misy an'ity bara maintimainty kely ty, misy an'ity foana raha vo application VPF, ty zany boboka be ny zavatra ilana an'ity rehefa tena fa miasa, fa mbola ho azavaintsika amy andalana io. Zao ny compilation ny VPF zao, de mahazo exe.
reny application exe hitantsika reny dia mampitony anaovana anazy zany. Ok, tsy retraretra fa raha ohatra hoe te hahazo application exe tsotsotra ianao mba tsy ampiasanao C++ na C dia tsara raha VPF no anaovana anazy. Ok, zay ny resaka compilation fikirana projet sous VPF. Amin'ny épisode manaraka antsika mijery ahoana zany VPF zany. Big up ho antsika rehetrarehetra any.